अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आज का मेरा टॉपिक है सुर्ख़ बछड़ा और बनी इसराइल। बनी इसराइल में एक शख्स ने किसी के यहाँ निकाह का पैगाम भेजा। उसको उस आदमी की बेटी से इश्क हो गया। लड़की के वालिद ने इनकार कर दिया। जब इनकार करा तो उसने लड़की के वालिद को कत्ल कर दिया। ये कत्ल चुपके से किया। वो कौम का एक मुअज़्ज़िज़ आदमी था, तो उसके कत्ल का पता ही नहीं चल रहा था कि कौन कातिल है। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मैं एक मुअज़्ज़ा ज़ाहिर करना चाहता हूँ और लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि मैं मुर्दों को ज़िंदा कैसे करूँगा। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। तो बनी इसराइल को हुक्म दिया गाय ज़िबा करो। जब गाय ज़िबा हो तो गाय के गोश्त का एक टुकड़े को उठाकर जो मकतूल है यानी जो मर चुका है उसको मारा जाएगा। फिर अल्लाह अपनी कुदरत से इस मकतूल को ज़िंदा कर देगा और मकतूल खुद उठकर कातिल का नाम बताएगा। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए एक मुअज़्ज़ा अल्लाह ताला को ज़ाहिर करना था और खुली आंखों से ये दिखाना चाहते थे बनी इसराइल को कि देखो मैं मुर्दे को ज़िंदा कर सकता हूँ। वरना देखा जाए गाय का गोश्त मुर्दे को लगाओ तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन ये अल्लाह ताला अपनी कुदरत से करेंगे। और गाय को ही क्यों ज़िबा करने का कहा, इसका गोश्त लगाने को क्यों कहा? मुफस्सिरीन का ख्याल है बाज़ बनी इसराइल जो फ़िरौनियों के साथ रहकर गाय को पूजना उन्होंने शुरू कर दिया था, क्योंकि आज भी बहुत सी कौमें गाय को पूजती हैं। इससे पता चलता है कि एक कौम ऐसी गुजरी है जो गाय को पूजती थी और उसी के असरात आज तक हिंदुओं में भी देखा जाए मौजूद हैं। इसकी तायद इस बात से भी होती है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरात लेने कोहिर दूर पर गए तो उनके पीछे से बनी इसराइल में एक शख्स था सामरी जादूगर। उसने गाय का बछड़ा बनाकर सोने का उसकी कौम से पूजा करवानी शुरू कर दी थी उस बछड़े की। हालांकि मुशरिक कौम आम तौर पर बुतों की पूजा करती है, गाय की नहीं। इससे यह पता चलता है कि फ़िरौन के दौर में गाय की पूजा कहीं ना कहीं की जाती थी। बनी इसराइल ऐसी कौम में रहे थे जहां गाय को मुक़द्दस समझा जाता था, तो अल्लाह ताला की इसमें हिकमत थी कि इनके दिलों में तौहीद को रासिख करने के लिए इनसे गाय की कुर्बानी करवाई जाए, क्योंकि अमली तौर पर तो ये खुदा के कायल हो गए हैं। मसलन अगर एक हिंदू इस्लाम कबूल कर लेता है तो उसके लाशऊर में गाय को लेकर कोई ना कोई तकद्दुस बैठा होगा। वो बकरा ज़िबा करेगा, ऊँट ज़िबा करेगा, लेकिन जब गाय ज़िबा करने की बात आएगी तो एक हम लम्हे के लिए ज़रूर सोचेगा, क्योंकि उसने सारी ज़िंदगी इसकी इबादत की। ये एक लाशऊरी बात है। तो मुफस्सरीन का ख्याल है कि इनके दिलों में गाय के माबूद होने का तसव्वुर है। इसको जड़ से निकालने के लिए गाय के ज़िबा करने का हुक्म दिया गया, लेकिन गाय को मुक़द्दस समझकर ना काटना इसमें शिर्क का शाइबा है। इसलिए बनी इसराइल को हुक्म दिया कि गाय को काटो। तो बनी इसराइल ने कहा कि ए मूसा, आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, कैसी अजीब बातें करते हैं। हालांकि जो पैगंबर को मानता है तो वो उसकी बात भी मानता है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ईद उल अज़हा पर जानवरों की कुर्बानी का हुक्म दिया तो उन्होंने फ़ौरन इसकी तामील की। ये फ़र्क था सहाबा और बनी इसराइल में। अगर हम भी अपने आप को कामिल मोमिन बनाना चाहते हैं तो सहाबा को फॉलो करें। ईद उल अज़हा पर अल्लाह ने हुक्म दिया है कुर्बानी का, तो कुर्बानी करो। जो लिबरल्स होते हैं वो बीन मिक्स निकालते हैं, इसमें भी कहते हैं इतने पैसे किसी बेवा को दे दो या किसी यतीम को दे दो या किसी इदारे को दे दो कुर्बानी के बजाय। तो बनी इसराइल भी तरद्दुद करने लगे। हज़रत मूसा का गुस्सा आया कि मेरी कौम ये क्या कह रही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तो अल्लाह की पनाह मांगता हूँ इससे कि मैं जहालत वाली बात करूँ। फिर इस पर बनी इसराइल ने कई सवालात उठा दिए कि अपने रब से पूछिए कि हमें बताए कौन सी गाय।
انہوں نے سوالات شروع کر دیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل اتنے زیادہ سوالات نہ پوچھتے اور فوراً عمل کر لیتے تو جو بھی گائے ہوتی ذبح کر لیتے۔ انہوں نے سوالات پوچھ پوچھ کر اپنے اوپر پابندیاں عائد کروا لیں۔ اللہ نے فرمایا نہ تو وہ معمر گائے ہو نہ بچی ہو، درمیانی ایج کی گائے ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے وہ کر گزرو، مزید سوالات نہ کرو۔ وہ نہ مانے، کہنے لگے اللہ سے پوچھیے اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ چمکتے ہوئے زرد رنگ کی گائے ہو، دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ لیکن ابھی بھی ان کو تسلی نہ ہوئی، پھر پوچھ رہے ہیں کہ زرد رنگ تو بہت ساری گائے ہوتی ہیں، اس پر گائے کے معاملے میں ہم ابھی بھی کنفیوزڈ ہیں۔ اس پر ان سے ایک جملہ اچھا نکل گیا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اب ہمیں مل جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ انشاءاللہ کہنے کی برکت تھی کہ اگلے سوال سے پہلے انہوں نے گائے ذبح کر دی۔ اگر انشاءاللہ نہ کہتے تو ان پر اللہ کا عذاب آتا، کیونکہ وہ حجت بازی کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسی گائے نہ ہو جو ہل چلاتی ہو اور نہ وہ کھیتوں کو پانی پلاتی ہو، جس طرح ہم قربانی میں دیکھ بھال کر گائے لاتے ہیں اس طرح کی گائے کا فرمایا، ہر عیب سے پاک ہو، کوئی عیب نہ ہو اس میں۔ اس پر وہ بولے موسیٰ اب تم نے صحیح بات کی ہے۔ انہوں نے گائے ذبح تو کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسے تھے، قریب تھا کہ یہ نہیں کرتے یہ کام، انہوں نے یہ کر لیا، اللہ کی رحمت ہو گئی۔ قرآن نے اس بچڑے کا رنگ شوخ زرد بتایا ہے کیونکہ یہ ایک یونیک قسم کا بچڑا تھا۔ اس کے گوشت کا ٹکڑا قاتل کی لاش کے ساتھ چھونے سے وہ مردہ زندہ ہو گیا اور قاتل کا پتہ چل گیا۔ یہ نہیں کہ وہ زندہ ہو کر نارمل زندگی گزارنے لگا، نہیں، وقتی طور پر گواہی دینے کے لیے زندہ ہوا پھر مر گیا، جس طرح عیسیٰ ابن مریم بھی وقتی طور پر مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک رول ہے، جو ایک مرتبہ چلا گیا وہ قیامت میں ہی زندہ ہوگا۔ عیسیٰ ابن مریم چونکہ زندہ اٹھائے گئے ہیں اس لیے وہ دوبارہ آئیں گے۔ اس قاتل کا پتہ چل گیا اور قرآن نے ایک معجزہ بھی دکھا دیا۔ آج اسرائیل گائے کو مسجد اقصیٰ میں ذبح کر کے پاکی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہاں کہتے ہیں اسے پاک کریں گے، کیونکہ یہ جھوٹے اور بے بنیاد قصوں کو بنیاد بنا کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس کا قرآن نے ذکر نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے فویل للذین یکتمون الکتاب، ان کے لیے ویل ہو، ویل جہنم کی وہ وادی ہے، کیونکہ یہ خود ہی اپنے مذہب کو مرتب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے۔ انہوں نے توریت میں بھی اپنے حساب سے تبدیلی کر دی ہے، نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہنم کی بشارت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حفاظت فرمائے اور اس دنیا کو امن اور سلامتی عطا فرمائے، اور اس دنیا کو اور ہمارے ملک کو ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔